Castañan at Sir Juniel Eusebio. Heto na at atin silang palakpakan! Oh yes! Woo! Galing oh, may rainbow! Woo! Yes! Amen! Galing! Grade 6 yan! Baka grade 6 yan! Ayun! Ayun o, kita ko agad yung aking Junakis. Palong-palo yan. Ah, woo! Woo! Galaw! Ah, punit! Punit! Oh, magano ko yan? Palong-palo! Manis! Ah! Woo! Ah! Mga grade 6 yan! Thumbs up sa wellness! Puno na yung kanya, puno na. Saan ba? Saan siya dyan? Dali lang, dali lang.